এইভাবে আটকাইব এই যে কোন দেশের গণতন্ত্র অসভ্যের দল বরের দল কিন্তু আজকে সবারই নমিনেশন দেওয়ার কথা কেন বিজেপি সেরকমভাবে যে অফিসের সামনে তারা এইভাবে জোর করে থাকবে এটা কিসের গণতন্ত্র এই বুঝে আজকে নমিনেশন দিতেই যদি এরকম হয় ভোটে কি হবে কাউন্টিতে কি হবে কিসের ভোট চলে এভাবে অবদান রং ল এন্ড অর্ডার ডেমোক্রেসি হাইকে দা ডেমোক্রেসি where is democracy খুব দুঃখ নাকা তিনি কষ্টংকা অবাহাই তিনি থার সাল হানি মানুষ তিনি নমিনেশন নি বড় রংনি বাগै সামু খাইনানি সামু থাকে দা থাকে সামু অবাহাই কিনা বুনি নমিনেশন জরা ফ্লেগ কাকাইনানি জরা आगे जेम साइड साका डिस्ट्रिक्ट खाके बनबो ओबाय के आगामी दिनो जाते कठोर पदक्षेप ना नांगथों ओबाय के दंगिया नोटिफिकेशन टांगे रखा जोंनो रुल्स एंड रेगुलेशन बाय के रखा और सैजाक दङ 200 मिटार नि बिसिङाव के मा दंगिया दिनि उ गेट हरबो रजाक दङ 200 मिटार जों बिसिङ हाबमा फायके नो रुल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक थायो ओ खूब जाया किन्तु आगामी दिनो जोंबो कठोर दिनो वान सबि दङ जों दरगाराखौ जों रुट ब्लक खायनाय ओबाय केंगिया जा गवर्नमेंट नाइथिं अबनो एसडीएम साहब नाइथिं डीएम साहब नाइथिं आसु नखौ खामबो